अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अबुल आस बेइज्जत से पहले एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि मैं अपने लिए आपकी बड़ी बेटी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ मांगने आया हूँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उनकी इजाज़त के बगैर कुछ नहीं कह सकता। घर जाकर आपने हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा, तेरे खाला के बेटे ने तेरा नाम लिया है, क्या तुम राजी हो? हज़रत ज़ैनब का चेहरा सुर्ख हुआ और मुस्कुराए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर बाहर तशरीफ ले आए और अबुल आस बिन नबी का रिश्ता हज़रत ज़ैनब के लिए कबूल किया। यहाँ से मोहब्बत की एक दास्तान शुरू होती है। अबुल आस से हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बेटा अली कर बेटी अमामा पैदा हुए। फिर इस मोहब्बत की आजमाइश शुरू हो जाती है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हो जाती है और आप अल्लाह के रसूल बन गए। अबुल आस कहीं सफ़र में गए, जब वापस आए तो बीवी इस्लाम कबूल कर चुकी थी। जब घर में दाखिल हुए तो बीवी ने कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अजीम खबर है, मेरे अब्बू नबी बनाए गए हैं और मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ। हज़रत ज़ैनब बिनते रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्लाम की खबर सुनकर अबुल आस उठकर बाहर चले आते हैं। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खौफ ज़दा होकर उनके पीछे पीछे बाहर आ जाती हैं और अपने शोहर को इस्लाम की दावत देती हैं, जिसको अबुल आस ठुकरा देते हैं। अब दोनों के दरमियान एक बड़ा मसला पेश हुआ, जो कि अकीदे का मसला था। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी, मैं मेरे अब्बू को झुटला नहीं सकती और ना ही मेरे अब्बू कभी झूठे थे, वो तो सादिक और अमीन हैं। मैं अकेली ही नहीं, मेरी माँ, मेरी बहनें भी इस्लाम कबूल कर चुकी हैं। मेरे चचाजाद भाई हज़रत अली बिन अबी तालिब भी इस्लाम कबूल कर चुके हैं। तेरा चचाजाद उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मुसलमान हो चुके हैं। तेरे दोस्त अबू बकर भी इस्लाम कबूल कर चुके हैं। अबुल आस कहने लगे, मगर मैं नहीं चाहता कि लोग ये कहने लगे कि अपनी कौम को छोड़ दिया, अपने आबाओ अजदाद को झुटला दिया, तेरे अब्बू को मलामत नहीं करता हूँ। बहरहाल अबुल आस ने इस्लाम कबूल नहीं किया, यहाँ तक कि हिजरत का ज़माना आ गया। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहने लगी, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप मुझे मेरे शोहर और बच्चों के साथ रहने की इजाज़त देंगे? आपने फरमाया, अपने शोहर और बच्चों के साथ ही रहो। वक्त गुजरता गया और दोनों अपने बच्चों के साथ मक्का ही में मुकीम रहे, यहाँ तक कि ग़ज़वाए बद्र का वाक़या पेश आया और अबुल आस कुरैश की फ़ौज के साथ अपने ससुर के खिलाफ जंग लड़ने के लिए रवाना हो गए। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खौफ ज़दा थी कि इनका शोहर इन्हीं के वालिद के खिलाफ जंग लड़ेगा, इसलिए रोती हुई कहती हैं, ए अल्लाह, मैं ऐसे दिन से डरती हूँ कि मेरे बच्चे यतीम हों या अपने अब्बू को खो दूं। अबुल आस बिन अरबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बदर में लड़े। जंग खत्म हुई तो दामाद ससुर की कैद में था। खबर मक्का पहुंच गई कि अबुल आस जंगी कैदी बनाए गए हैं। हजरत ज़ैनब पूछती रही कि मेरे वालिद का क्या बना? लोगों ने बताया कि मुसलमान जंग जीत गए। इस पर हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सजदाए शुक्र अदा किया। फिर पूछा, मेरे शोहर का क्या हुआ? लोगों ने कहा कि उसको उसके ससुर ने जंगी कैदी बना लिया है। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, मैं अपने शोहर का फिदिया भेजूंगी। शोहर का फिदिया देने के लिए हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास कोई कीमती चीज़ नहीं थी, इसलिए अपनी वालिदा उम्मुल मुमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हार अपने गले से उतार दिया और अबुल आस बिन अरबी के भाई को देकर अपने वालिद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रवाना कर दिया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कैदी का फिदिया वसूल के उनको आज़ाद कर रहे थे। अचानक उनकी वजह हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हार पर पड़ी तो पूछा, ये किसका फिदिया है? लोगों ने कहा, ये अबुल आस बिन अरबी का फिदिया है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े और फरमाया, ये तो खदीजा का हार है। फिर खड़े हो गए और फरमाया, ए लोगों, ये शख्स बुरा दामाद रही, क्या मैं इसको रिहा कर दूं? अगर तुम इजाजत दो तो क्या मैं इसका हार भी इसको वापस कर दूं? लोगों ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिल्कुल। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हार अबुल आस के हाथ में थमा दिया और फरमाया, ज़ैनब से कहो कि खदीजा के हार का ख्याल रखे। और अबुल आस से फरमाया, क्या मैं
تم سے تنہائی میں کوئی بات کر سکتا ہوں؟ پھر ان کو ایک طرف لے جا کر فرمایا کہ ابو العاص، مجھے اللہ نے کافر شوہر اور مسلمان بیوی کے درمیان جدائی کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو۔ ابو العاص نے کہا جی ہاں۔ دوسری طرف حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر کے استقبال کے لیے گھر سے نکل کر مکہ کے داخلی راستے پر ان کی راہ دیکھ رہی تھی۔ جب ابو العاص کی نظر اپنی بیوی پر پڑی تو فوراً کہا آپ جا رہی ہو؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، ابو العاص نے کہا اب آپ کے ابو آپ کے پاس آنے والے ہیں۔ حضرت زینب نے کہا کیوں؟ ابو العاص نے کہا میری اور تمہاری جدائی کے لیے جاؤ، اپنے ابو کے پاس چلی جاؤ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا تم بھی میرے ساتھ جاؤ گے اور اسلام قبول کرو گے؟ ابو العاص نے کہا نہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے اور بیٹی کو لے کر مدینہ منورہ چلی گئی، جہاں 6 سال کے دوران کئی رشتے آئے مگر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے قبول نہیں کیے اور اسی امید سے انتظار کرنے لگی کہ شاید شوہر اسلام قبول کر کے آئے گا۔ 6 سال کے بعد ابو العاص ایک قافلے کے ساتھ مکہ سے شام کی طرف روانہ ہوا۔ سفر کے دوران راستے میں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک جماعت نے ان کو گرفتار کر لیا اور مدینہ لے گئے۔ مدینہ جاتے ہوئے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا۔ فجر کی اذان کے وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر پہنچا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی ان پر نظر پڑتے ہی پوچھا کیا اسلام قبول کر چکی ہو؟ ابو العاص نے کہا نہیں۔ حضرت زینب نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں، خالہ زاد کو خوش آمدید، علی اور امامہ کے ابو کو خوش آمدید۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی تو مسجد کے آخری حصے سے آواز آئی کہ میں ابو العاص بن عربی کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگوں نے سن لیا جو میں نے سنا ہے؟ سب نے کہا جی ہاں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو العاص میرا خالہ زاد ہے اور میرے بچوں کا باپ ہے، میں ان کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پناہ قبول کر لی اور فرمایا لوگوں یہ برا داماد رہی ہے، اس شخص نے مجھ سے جو بات کی وہ سچ بولے اور جو وعدہ کیا وہ نبھایا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس کو اس کا مال واپس کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے اور یہ اپنے شہر چلا جائے، یہ مجھے پسند ہے، اور اگر تم نہیں چاہتے تو تمہارا حق ہے اور تمہاری مرضی ہے، میں ملامت نہیں کروں گا۔ لوگوں نے کہا ہم اس کو اس کا مال واپس کر کے اس کو جانے دینا چاہتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے زینب، تم نے جس کو پناہ دی ہم بھی اس کو پناہ دیتے ہیں۔ اس پر ابو العاص حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب سے فرمایا اے زینب ان کا اکرام کرو، یہ تمہارا خالہ زاد ہے اور تمہارے بچوں کا باپ ہے، مگر یہ تمہارے قریب نہ آئے کیونکہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر جا کر ابو العاص بن ربی نے کہا جدائی نے تجھے تھکا دیا ہے، کیا تم اسلام قبول کر ہمارے ساتھ رہو گے؟ ابو العاص نے کہا نہیں۔ اپنا مال لے کر مکہ روانہ ہو گئے۔ جب مکہ پہنچے تو کہا اے لوگو یہ لو اپنا مال، کیا کسی کو کوئی مال میرے ذمے ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ تمہیں بہتر بدلہ دے، تم نے بہتر وعدہ نبھایا۔ ابو العاص نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس کے بعد مدینہ روانہ ہوئے اور وہاں پہنچے تو فجر کا وقت تھا۔ سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا کل آپ نے مجھے پناہ دی تھی اور آج میں یہ کہنے آیا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھے میری بیوی کے ساتھ رجوع کرنے کی اجازت دیتے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو العاص کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا آؤ میرے ساتھ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پر جا کر کھٹکھٹایا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا یہ تمہارا خالہ زاد واپس آیا ہے، تم سے رجوع کی اجازت مانگ رہا ہے،
क्या तुम्हें कबूल है? हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा का चेहरा सुर्ख हुआ और मुस्कुराई। रजू के 1 साल बाद हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा इस दारे फानी से रुखसत हो गई। प्यारे दोस्तों, इस वाक़े का अहम और दर्दनाक पहलू ये रहा कि हजरत अबुल आस अल हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के बाद कहने लगे कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हजरत ज़ैनब के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपके सर पर हाथ रखते और ठास बांधते। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के ठीक 1 साल के बाद सैयदना अबुल आस रजी अल्लाह ताला अन्हु भी इस गम में अपने रब को जा मिले। वालिदैन को नसीहतें। मज़कूरा बाला वाक़े में हमारे लिए भी कई असहाक हैं। पहला ये कि बेटी के लिए रिश्ता अपने आने पर बेटी से उसकी रजामंदी तलब करना निहायत अहम है। दूसरा ये कि ससुराल वालों पर दामाद की इज्जत और एहतराम बहुत ज़रूरी है, भले ही हज़ारों इख्तिलाफ ही क्यों ना हो। तीसरा ये कि बीवी हर सूरत में अपने खाविंद की दिफात और इकराम करे। शायद कि अल्लाह के रसूल उसके हुस्न सलूक की वजह से शोहर के दिल में उसकी मोहब्बत भर दे, जैसे हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुस्न सलूक ने हज़रत अबुल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को काफिर से मुसलमान बनने पर मजबूर कर दिया। मियाँ बीवी की मोहब्बत का एक पहलू ये भी आया हो रहा है कि शोहर अपनी बीवी की जेबो जीनत की अशिया यानी ज़ेवरात वगैरह का खास ख्याल रखे। बीवी को दिए गए हदिया और तोहफ़ को कभी भी उससे लेने की कोशिश ना करे, जैसा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हार को देखते ही उनकी मोहब्बत में रो पड़े और बेटी को नसीहत फरमाई कि खदीजा के हार का खास ख्याल रखना। दामाद हजरात को नसीहत। अच्छा दामाद बनिए, अच्छा शोहर बनिए। ससुराल से हमेशा सच्ची बात कीजिए, उनसे किया गया वादा पूरा कीजिए, ताकि आपका ससुर भी लोगों में आपका अच्छा दामाद होने की गवाही दे, जैसा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना अबुल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लोगों के सामने गवाही दी। अल्लाह आपकी मोहब्बत और साए को बीवी बच्चों के लिए लंबा और सलामत रखे। आमीन या रब्बल आलमीन।